Anjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Jayam Vishnu Bad Malamaham Zabadi Vajakacharya. Astatarasadasi Shrimad. His divine grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Tri Dandi Goswami Maharaj Ramavaraki Jai. Iskan Vandavacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Patita Pavana, Savior of the fallen souls, Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada flooding the whole universe with an ocean of ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Jayam Vishnu Pan Vanamaham Zabadi Vajakacharya Astadharasi Shrimad. His divine grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ramavaraki Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pramsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamina Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to His divine grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamane. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharine Nivisheshu Shunyavadi Pushchachi Desha Tarine. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 22, text number 5. Un tā šodien mēs lasām no Srimad Bhagavatam 3. dziedājuma 22. nodaļas 5. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tava Sadarshanat Eva Shana Me Sarva Sangshaya Yat Svayam Bhagavan Pritya Dharmam Aha Rirakshasho Tava Sandarshanad Eva
Sankarshana Deva Chinname Sarva Sangshaya Chinname Samasamshaya Yatsvayang Bhagavan Pritya Yatsvayam Bhagavan Pritya Dharmangaha Virakshisho Dharma Maharirakshisho Tava Sandarshanad Eva Tava Sankarshana Deva Shaname Sarva Sangshaya Chinname Sarva Samshaya Yatsvayang Bhagavan Pritya Svayam Bhagavan Pritya Dharmam Aha Virakshisho Dharma Maharirakshisho Sadarshana Deva Chiname Sarva Samshaya Yatsvayam Bhagavan Pritya Dharma Maharirakshisho Tava Sandarshana Deva Chinname Sarva Samshaya Yatsvayam Bhagavan Pritya Tava Sandarshana Deva Chinname Sarva Samshaya Yatsvayam Bhagavan Pritya Dharma Maharirakshisho. Ladies, Sankarshana Deva Shiname Sarva Sangshaya Yatsvayam Bhagavan Pritya Tamam Virakshisho Sankarshana Deva Chinname Sarva Samshaya Yatsvayam Bhagavan Pritya Dharma Maharirakshisho Shiname Sarva Sangshaya Yatsvayam Bhagavan Pritya Tava Your Tava Sandarshanat by sight Ieraugot Eva only Tikai Shana resolved Kliedētas May my Manas Sarvashangshaya all doubts Visas šaubas yet inasmuch as Tāpēc, ka Svayam personally personiski Bhagavan your lordship Jūsu augstība Pritya lovingly ar mīlestību Dharmam duty pienākums Aha explained izskaidrots Virakshisho of a king anxious to protect his subjects. of a king anxious to protect his subject. Tāda valdnieka, kas vēlas aizsargāt savus padotos. Valdnieka, kas vēlas aizsargāt savus padotos. Translation and purport by Srila Prabhupada. Now I have resolved all my doubts simply by meeting you.
For your lordship has very kindly and clearly explained the duty of a king who desires to protect his subjects. Purport. Manu described herewith the result of seeing a great saintly person. Lord Chaitanya says that one should always try to associate with saintly persons, because if one establishes a proper association with a saintly person, even for a moment, one attains all perfection. Somehow or other, if one meets a saintly person and achieves his favor, then the entire mission of one's human life is fulfilled. In our personal experience, we have the actual proof, this statement of Manu. Once we had the opportunity to meet Vishnupad Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. And on first sight, he requested this humble self to preach his message in the Western countries. There was no preparation for this, but somehow or other, he desired it, and by his grace, we are now engaged in executing his order, which has given us a transcendental occupation and has saved and liberated us from the occupation of material activities. Thus, it is actually a fact that if one meets a saintly person completely engaged in transcendental duties and achieves his favor, then one's life's mission becomes complete. What is not possible to achieve in thousands of lives can be achieved in one moment if there is an opportunity to meet a saintly person. It is therefore enjoined in Vedic literature that one should always try to associate with saintly persons and try to disassociate oneself from the common man. Because by one word of a saintly person, one can be liberated from material entanglement. A saintly person has the power, because of his spiritual advancement, to give immediate liberation to the conditioned soul. Here Manu admits that all his doubts are now over, because Kardama has very kindly described the different duties of individual souls. Tulkojums. Tagad, vienkārši tiekoties ar jums, es esmu izkliedējis visas savas šaubas, jo jūsu augstība ļoti laipni un skaidri izskaidroja tādu valdnieku pienākumus, kas vēlas aizsargāt savus padotos. Skaidrojums. Manu šeit aprakstīja rezultātu, kas rodas tiekoties ar dižanu svētu personību. Kungs Čaitaņa saka, ka cilvēkam vienmēr vajag censties biedroties ar svētām personībām. Tāpēc, ka ja cilvēks nodibina pareizas attiecības ar svētu personību, pat uz vienu mirkli, šāds cilvēks sasniedz visas pilnības. Ja cilvēks tādā vai citādā veidā satiek svētu personību un iegūst tās labvēlību, tad šī cilvēka dzīves misija ir piepildīta. Mūsu personiskajā pieredzē mums ir uzskatāms pierādījums šim manu apgalvojumam. Reiz mums bija iespējas satikt Višnupādu Šrī Srimad Bhakti Siddhantu Sarasvati Gosvami Maharāģu, un pēc pirmā acu uzmetiena viņš lūdza šo pazemīgo cilvēku sludināt viņa vēstījumu rietumu valstīs. Tam nebija nekādu iepriekšēju priekšnosacījumu, bet tā vai savādāk viņš vēlējās to, un ar viņa žēlastību mēs tagad esam iesaistīti viņa norādījumu īstenošanā, kas mums sniedz pārpasaulīgu darbošanos, un tādējādi ir atbrīvojis un paglābis mūs no iegrimšanas materiālajās darbībās. Tādējādi tas ir fakts, ka ja cilvēks sastop svētu personību, kas pilnībā ir gremdējusies pārpasaulīgos pienākumos un iegūst šīs personības labvēlību, tad šī cilvēka dzīves misija kļūst pabeigta. Tas, ko nav iespējams sasniegt tūkstošiem dzīvju laikā, ir sasniedzams vienā mirklī, ja cilvēkam ir iespēja satikt svētu personību. Tāpēc vediskajā literatūrā ir norādīts, ka cilvēkam vienmēr ir jācenšas biedroties ar svētiem cilvēkiem un jāizvairās no biedrošanās ar parastiem cilvēkiem. Tāpēc, ka pateicoties tikai vienam vārdam no svētas personības, cilvēks var iegūt atbrīvi no materiālajiem pinekļiem. Garīgais process svētam cilvēkam sniedz
garīgais progress svētam cilvēkam sniedz spēku nekavējoties atbrīvot apstākļu ierobežoto dvēseli. Šeit Manu atzīst, ka visas viņa šaubas tagad ir izgaisušas, jo Kardama ir ļoti laipni aprakstījis dažādos individuālo dvēseļu pienākumus. Vandeham Shri Guru Shri Jatapara Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarajatam Sahagana Raganadam Vidam Dam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ladita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasvati Devi Gaudavani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pashchachidesha Tarine. This is very, very profound purport of Srila Prabhupada. Šis ir ļoti, ļoti dziļš Šrīlas Prabhupādas skaidrojums, Describing his meeting, his first meeting with his spiritual master. kurā viņš apraksta savu pirmo tikšanos ar savu garīgo skolotāju. How potent it was. Cik varena šī tikšanās bija. Prabhupada really describes the potency in great depth here. Un Prabhupāda tiešām ļoti dziļi apraksta šo te spēku šeit. How simply in one moment one can become liberated. Kā vienkārši viena mirkļa laikā cilvēks var saņemt atbrīvi. Doesn't take that much to be liberated. Tas neprasa daudz laika, lai saņemtu atbrīvi. You simply have to take the order of the spiritual master very seriously. Vienkārši ir ļoti nopietni jāpieņem garīgā skolotāja norādījums, As Prabhupada did, you see. kā to veica Prabhupāda. He took it as his life and soul. Viņš pieņēma to kā pašu svarīgāko savā dzīvē. In other words, if you can meet a bona fide spiritual master, Citiem vārdiem, ja jūs varat satikt patiesu garīgo even skolotāju for one moment, pat vienu mirkli, and you take his instruction as your very life and soul, un ja jūs pieņemat viņa norādījumu kā pašu svarīgāko savā dzīvē, that moment is the moment of your liberation. tas mirklis ir jūsu atbrīves mirklis. You may say, someone may say, well, I thought you had to be initiated. Bet kāds varētu teikt, bet pagaid, es domāju, ka jāsaņem iniciācija. Prabhupada said, from that meeting, he said, practically he initiated me. Un Prabhupāda teica, praktiski tajā tikšanās reizē viņš sniedza man iniciāciju. So the formal ceremony was not there yet. Jā, formālā ceremonija vēl nebija veikta. That came about 11 years later. Tā notika apmēram 11 gadus vēlāk. But yet in his heart he knew, this is my spiritual master, and now I am dedicating myself to follow his order. Bet, neraugoties uz to savā sirdī, viņš zināja, jā, tas ir mans skarīgais skolotājs, un es veltu viņam savu dzīvi, sekojot viņa norādījumiem. The initiation ceremony was simply an external reconfirmation of what was already a fact in Prabhupada's heart. Un iniciācijas ceremonija bija vienkārši tāds ārējs notikums, kas apstiprināja to, kas jau bija Prabhupādas sirdī. So, when you actually meet a bona fide spiritual master, Un tā, kad jūs satiekat patiesu garīgo skolotāju and you accept his order as your very life and soul, un pieņemat viņa norādījumu kā svarīgāko savā dzīvē. that's your liberation. Un tā ir jūsu atbrīve. So Prabhupada, his whole life is simply dedicated to following that instruction. Un Prabhupāda visu savu dzīvi bija veltījis šim norādījumam. Even though he was engaged in so many household duties, Neraugoties uz to, ka viņš bija iesaistīts dažādās ģimenes cilvēka darbībās, expanding his, at that time he was a manager of a large chemical factory in Calcutta, un tajā laikā viņš Kalkutā bija lielas ķīmiskas rūpnīcas menedžers. pharmaceutical chemicals. Tātad farmācijas Dr. Bose's laboratory. doktora Boses laboratorija. And then he decided to start his own business and he became the sole representative of Dr. Bose's laboratory in northern India.
Un tad viņš nolēma uzsākt pats savu biznesu un kļuva par šī doktora Boses laboratorijas pārstāvi Ziemeļindijā. So he was raising a family, he had his business activities to do, but yet he was always holding that order in his heart. Somehow or other, I must do this. Un tātad tajā laikā viņam bija ģimenes pienākumi, viņam bija biznesa pienākumi, bet savā sirdī viņš turēja šo savu garīgā skolotāja norādījumu ar domu, un tā vai savādāk tas ir jāpaveic. So this we have to learn from. Un tas mums ir jāmācās. When the bona fide spiritual master, when our spiritual master, you see, gives us an order, we have to understand that's my life and soul. Un tad, kad garīgais skolotājs sniedz mums norādījumu, mums ir jāsaprot, tas ir pats svarīgākais uzdevums manā dzīvē. We have to execute that order, but no matter what. Un mums ir jāpaveic tas uzdevums, neraugoties ne uz ko. Come hell or high water, we have to always execute that. Vienalga, lai kas nenāktu mūsu dzīvē priekšā, mums tas ir jāveic. Doesn't matter if there's a flood, Nav svarīgi, doesn't matter if there's a fire, vai ir plūdi vai doesn't ugunsgrēks, matter if the economy collapses, but it doesn't matter what happens. vai ekonomika valstīs sabrūk. Nav svarīgi, kas Whether I notiek. come down with cancer, Vai arī mani whether I become blind, saslimstu ar vēzi, vai es whether I kļūstu become akls, crippled, vai kļūstu par kropli, whether I become famous, vai es esmu slavens, whether I become hated by everybody. It But- doesn't matter what the position is. vai arī visi mani ienīst. Nav svarīgi, kādā stāvoklī es būtu. These things are all external. Tās visas ir ārējas lietas. Whether I'm married, whether I'm single, none of these things matter. Esmu precējies vai esmu viens, tam nav nozīme. One simply has to take the order one has received from one spiritual master as their very life and soul. Cilvēkam ir jātiecas pret norādījumu, ko tas ir saņēmis no savu garīgā skolotāja, kā pašu svarīgāko savā dzīvē. Even if it seems impossible to carry it out. Pat ja ir šķietami neiespējami to paveikt. Prabhupada said, I did not know how I could possibly do this. Prabhupada teica, es nezināju, kā man vispār to paveikt. How I could spread Krishna consciousness to the English-speaking world. Kā man izplatīt Krišnas apziņu angliski runājušajās valstīs. But yet he accepted, this is my duty, and somehow or other I must do this. Bet neraugoties uz to, viņš to pieņēma un attiecās pret to, ka tā vai savādāk man tas ir jāpaveic. So now Prabhupada has given us an order. His disciples, he told us in Los Angeles, he gave us an order. Bet tagad tālāk Prabhupada mums saviem skolniekiem deva norādījumu Losandželosā. He was given an order to spread the message in English. Viņam tika dots norādījums izplatīt šo vēstījumu angliski. And he gave us, his disciples, the order to become perfect in understanding the science of Krishna and to become guru and deliver the whole world. Un viņš saviem audzēkņiem deva mums norādījumu pilnībā saprast šo Krišnas mācību, kļūt par guru un atbrīvot visu pasauli. Now one may think, well, deliver the whole world? Come on, that's not possible. Kāds var teikt, atbrīvot visu pasauli, liecieties mierā, tas taču nav iespējams. They're not interested in Krishna consciousness. Viņus neinteresē Krišnas apziņa. How can I even think about trying to deliver the world? One may think that's such a foolish idea to even think about trying to deliver the world. Un kāds var teikt, pat doma par to, lai atbrīvotu visu pasauli, ir muļķīga. Like the Don Quixote chasing windmills, you know. Tas būtu tā kā Don Kihots, kurš mēģināja cīnīties ar veidzirnavām. You know, one shouldn't even think like it. It's naive to even think about trying to deliver the world. One could argue like that. Un kāds varētu argumentēt un iebilst, ka pat doma par to ir naiva. But is that the proper understanding? Bet vai tā ir pareiza izpratne? Srila Prabhupada has given the order to his disciples, become guru and deliver the whole world. So we're supposed to, possible or impossible doesn't matter. Un Srila Prabhupada ir devis saviem skolniekiem norādījumu kļūt par guru un atbrīvot visu pasauli. Un mums nav jādomā, ir tas vai nav iespējams. Srila Prabhupada said impossible is a word in a fool's dictionary. Prabhupada teica, vārds neiespējami, tas ir vārds no muļķu vārnīcas. At one time in Los Angeles, Prabhupada had finished the translation for the Chaitanya Charitamrita. Vienreiz Losandželosā, kad Prabhupada bija pabeidzis tulkot Chaitanya Charitamritu. And he gave us a deadline. He wanted to have it published in so many days. Un viņš deva norādījumu, cik dienu laikā šai grāmatai jābūt izdotai. Actually, Prabhupada knew there was another publisher getting ready to publish it in English.
And he wanted to beat the other publisher and maybe the first one published. We didn't know this. He didn't tell us that. Viņš mums to neteica, bet bija kāds cits izdevējs, kurš gribēja izdot šo grāmatu. But he gave us a deadline. You have to have it published in so many days. And the Prabhupada, this is not possible. We cannot do it. It's absolutely impossible, Srila Prabhupada. Un Prabhupada gribēja apsteigt to izdevēju, un tāpēc viņš deva norādījumu izdot ātrākā laika periodā, bet mēs to nezinājām. Insisted, no, this must be done. It must be published. Un mēs teicām, bet Prabhupada, tas nav iespējams. Bet Prabhupada uzstāja, viņš teica, nē, tas ir jāpaveic. So all these devotees, they had editing, they had 24-hour-a-day marathon. Un viņiem tad baktām bija 24 stundu maratons. The artist would be painting. The paintings, one artist would fall asleep in exhaustion. Another artist would get up and he would keep the painting 24 hours a day. Piemēram, zīmējumi. Viens mākslinieks zīmēja, un kad viņš bezspēkā jau pakrita un aizmiga, tad nākamais turpināja šo pašu zīmējumu. One devotee flew off to India, he took the photographs, and they were just round the clock, a whole huge team of devotees going round the clock, and they got it done by the deadline. Un bija grupa ar baktām, kas 24 stundas diennaktī nepārtraukti strādāja pie šī projekta, un viņi to paveica. But they had argued, Prabhupada, this is not possible. Bet pirms tam viņi teica, Prabhupada, tas nav iespējams. Prabhupada would not accept this. Un Prabhupada to nepieņēma. No, you must do this. Nē, jums tas ir jādara, viņš teica. So devotees, they gave up any idea of eating or sleeping. It was just like, 24 hours a day we have to work and just work and work until it's done, finished. Un bāktas aizmirs domu par ēšanu un gulēšanu vienkārši 24 stundas diennaktī. Viņi strādāja, lai to paveiktu. So, by the potency of Srila Prabhupada, un tā ar Šīlas Prabhupādas what the spēku, leaders thought was impossible to, ko domāja vadītāji, ka tas nav iespējams, became completely possible and accomplished. You see? tas kļuva iespējams un sasniedzams, paveicams. So this is how we have to take it. Un tas ir tā, kā mums pret to ir jātiec. Prabhupada has ordered us to deliver the whole world. Prabhupāda deva norādījumu atbrīvot visu pasauli. So we have to try at least. Mums tas ir jācenšas. We may be successful, we may be a failure, well, who knows? Mēs varam gūt panākumus, mēs varam izgāzties, kas to lai zina. But we have to make that attempt. That's all. Bet mums ir jāpieliek pūles. And even if we are failure in doing that, Un pat, ja mums tas neizdodas, mēs tiešām neveiksmi. by our sincere attempt to carry out Prabhupada's instruction, Mēs ņemot vērā savus patiesos centienus paveikt Prabhupādas norādījumus, we will be delivered. mēs tiksim atbrīvoti. And anybody who follows us, they will become delivered. Un ik viens, kas mums seko, arī viņš saņems atbrīvi. So there's no loss in embracing the world deliverance mission given by Prabhupada. Un tāpēc nav nekādu zaudējumu pieņemot šo te Prabhupādas misiju atbrīvot visu There pasauli. is nothing but gain by embracing the world deliverance mission given by Srila Prabhupada. Nav nekā cita, kā tikai vienīgi ieguvumi savos centienos pieņemt šo Prabhupādas norādījumu atbrīvot visu pasauli. That I will now dedicate my life to try to help this movement take over the whole world for Prabhupada's pleasure. Es Prabhupādam par prieku pieņem šo te kustību un pieņem šo te Prabhupādas norādījumu un veltu tam visu savu dzīvi, atbrīvot cilvēkus. By embracing this order given by Srila Prabhupada, one becomes liberated immediately. Un pieņemot šo te Prabhupādas norādījumu, cilvēks kļūst, saņem atbrīvu nekavējoties. Because you're no longer living for yourself only. Tāpēc, ka jūs vairs nedzīvojat tikai sev. Now you're living for the deliverance of all living entities in this Tagad world. jūs dzīvojat, lai atbrīvotu visas dzīvās būtnes šajā pasaulē. That's liberation. Un tā ir atbrīve. You're no longer the center. Jūs vairs neesat centrs. Now Lord Chaitanya's mission is the center of your existence. Tagad jūsu eksistences centrs ir Kunga Čaitaņas misija. So I can ask if there's any questions. Un es jautāju, vai ir kādi jautājumi? Kurš ir tas mirklis, kad skolotājs kļūst par skolotāju? Ja? Tad, kad tu sirdī to apzinies, vai tad, kad pranāma mantra tiek dota? Which is that moment when a spiritual master
becomes a spiritual master for somebody is that moment when pranama mantra is given, or when one in his heart realizes, this is my spiritual master. Heart. Tad, kad sirdī to apzinās. It's in the heart. Tas ir notiek sirdī. Pranam mantra is just an external reconfirmation. Pranama mantra ir vienkārši tāds ārējs apstiprinājums. I mean, that's Prabhupada's example right here. Un tas ir Prabhupādas piemērs tieši šeit. He didn't get pranam mantra for many years later, you see. Viņš saņēma pranama mantru gadus vēlāk. He got his diksha in 1933. He met Bhaktisiddhanta Saraswati in 1922. That's 11 years. Tātad viņš saņēma tikai 33. gadā But immediately he dikšu. accepted it into my heart. What a great saintly person I met. This is my spiritual master. Bet tikšanās notika 22. gadā, 11 gadus ātrāk, bet viņš uzreiz sirdī saprata, ka tas ir mans So when garīgais you've met your skolotājs. spiritual master and you know this is my spiritual master, you don't have to wait. I mean, that's between you and Krishna and the spiritual master. You don't have to have, there's no formal thing you have to go through to accept the spiritual master in your heart. Lai pieņemtu garīgo skolotāju savā sirdī, nav nekas cits nepieciešams ārējs. Tas ir starp jums, Krišnu, un garīgo skolotāju. Once you realize you've met your spiritual master, then you should go through the normal procedures with the temple authorities to get pranam mantra and get diksha. Un tad, kad jūs esat sapratuši savā sirdī, jā, tas ir mans galīgais skolotājs, tad jūs iziet cauri visām šīm procedūrām, kas ir nepieciešams, lai saņemtu pranāmu mantru un dikšu. Why? Kāpēc? Why do I need to do that? Kāpēc man tas ir jādara? Because I've already accepted you as guru within my heart. Es taču esmu jau pieņēmis guru savā Because sirdī. that's what your guru wants you to do. Bet tas ir tas, ko jūs guru vēlas, lai jūs darītu. He wants you to go through the normal procedures. Viņš getting vēlas, the lai jūs iziet pranam cauri mantra, visām getting šīm the te normālajām recommendation. procedūrām. That's what he desires you to do. So just do them. Un tā kā viņš to vēlas, tad jums tas ir jādara. Now we'll bring you closer to your spiritual master. Un tas jūs pievedīs tuvāk savam garīgajam skolotājam. Because you're pleasing him by obeying his instructions. Tāpēc, ka jūs iepriecināt viņu, izpildot viņa norādījumus. But that actual Prabhupada said, practically he initiated me. Bet, kā Prabhupāda teica, praktiski viņš jau bija sniedzis man iniciāciju. So once one actually knows they've met their spiritual master and they give their life to him within their heart, then they're already practically initiated disciple. Un, ja cilvēks ir sapratis, ka tas ir mans garīgais skolotājs, tad I didn't get that middle part. They're already a practically initiated disciple when they give their heart to the spiritual master. Un tad, kad šis šāds cilvēks, ka viņš ir sapratis, ka tas mans garīgais skolotājs, un tad, kad viņš ir viņam sniedzis savu sirdi, tad praktiski viņš saņem līdz ar to Now when I iniciāciju. joined, we didn't have any special thing of pranam mantra. Kad es pievienojos, mums nebija nekas īpašs saistībā Because ar we were pranām all mantru. chanting Prabhupada's pranam mantra already. Now Tāpēc- everybody already did that. Tāpēc, ka mēs jau visi jau skaitījām Prabhupādas pranām. Now in ISKCON it's a two-step operation, pranam and then diksha. Tagad diskonā ir divu soļu darbība, procesi, vispirms pranām un tad dikša. You wait 6 months for pranam and then you have diksha 6 months after that, minimum. Jūs kā minimums gaidat 6 mēnešus pēc pranāmas un tad kā minimums 6 mēnešus In pēc the old dikšas. days, we did pranam immediately. Bet agrāk mēs uzreiz pranāmu And saņemām. then everyone was chanting Prabhupada's pranam mantra every day. It was part of our regular worship, Everyone chants pranam mantra Prabhupada. Katru dienu mēs skandējām pranāmu Because you mantru. wait 6 months for diksha. Un tad 6 mēnešus gaidījām Once the devotees dikšu. could see that you're serious and you're chanting and following the principle. Un tad, kad ir redzams, ka bhakta ir nopietnas un sako principiem, So I remember that day when I accepted Prabhupada as my spiritual master within my heart. es atceros to dienu, kad es pieņēmu Prabhupādu kā garīgo skolotāju savā sirdī. That was the day of my liberation, actually. Un patiesībā tā bija manas atbrīvas diena. But then I had to wait for some months before I actually got diksha. Bet tad man bija jāgaida daži mēneši, lai saņemtu dikšu. Diksha is just an external reconfirmation of what you've already accepted within your heart. Un dikša ir ārējs apstiprinājums tam, ko jūs jau esat pieņēmuši savā sirdī. Any other questions? Vēl jautājumi? Vai mūsu rīcība ietekmē garīgā skolotāja dzīvi? Ja?
do our activities affect our spiritual master's life? Oh, yes. Jā, ietekmē. If you become glorious, Ja jūs kļūstat slavens, your spiritual master becomes more glorified. tad jūsu garīgo skolotāju cildina vēl vairāk. Prabhupada one time said, Reiz Prabhupāda teica, you're always saying, oh, glories to Srila Prabhupada. jūs vienmēr sakat, lai slavu Šrilam Prabhupādam. Why don't you become glorious? Bet kāpēc jums nekļūstat In slaveni? other words, the more you become glorious, the more you become advanced in Krishna consciousness, your spiritual master becomes more recognized and more glorified throughout the three worlds. Citiem vārdiem sakot, jo slavenāki jūs kļūstat, jo vairāk jūs attīstaties Krišnas apziņā, jo vairāk atzīts tiek jūsu garīgais skolotājs visās trijās pasaulēs. So we can say all glories to Gurudev, all glories to Guru Maharaj. It's very nice. Mēs sakam, lai slava Gurudevam, lai slava Guru Maharāģam, tas ir ļoti jauki. But if we become glorious, you see, Bet ja mēs kļūstam cildeni un we slaveni, become pure devotees, kļūstam par tīriem baktām, that is unlimited glorification of our spiritual master. tad tas ir vislielākais sava garīgā skolotāja cildinājums. And on the other hand, if we are nonsense, Un no otras puses, ja mēs esam we engage nejēgas, in sinful activities even after accepting the vows of initiation, un ja mēs nododamies grēcīgām darbībām pat pēc tam, kad esam iniciācijas laikā devuši solījumus, spiritual master can suffer for that. He Uh, can get sick, he can have very bad dreams. garīgais skolotājs, viņu var pārsteigt dažādas slimības, viņam var būt slikti And if sapņi. one remains sinful, the spiritual master will want to take birth again to save you from the cycle of birth and death. Un ja skolnieks paliek uz šī ceļa un turpina grēcīgi darboties, tad skolotājiem ir jāpieņem atkal jauna dzīve, lai viņu glābtu, piedzimšana, lai viņu glābtu. So whatever you're doing, it's either very positive or very negative impact on your spiritual master. Tādējādi viss, ko jūs darāt, tam ir vai nu ļoti laba vai ļoti slikta ietekme uz skolotāju Just like the dzīvi. baby is connected with the mother by the umbilical cord. Tā kā, piemēram, bērns ir saistīts ar māti, ar nabas saiti. There's a spiritual umbilical cord which connects the disciple with the spiritual master. Un tā tad ir šī te nabas saite, garīgā nabas saite, kas saista skolotāju un viņa audzēkņus. So become a glorious disciple. Don't be a rascal disciple. Tāpēc kļūstiet par slavenu skolnieku, nevis nejēgu skolnieku. If you truly love your guru, that's what you will do. Ja jūs tiešām mīlat savu guru, tad tas ir tas, kas jums ir jādara. Next question. Nākamais jautājums. Want to add something, Devi? Okay. Anything else? Yeah. Ja skolnieks ir pieņēmis savā sirdī garīgo skolotāju, bet šis garīgais skolotājs pieņem skolnieks tikai no reģiona, tas skolnieks tā ir dzirdējis no kaut kāda attiecīga reģiona, pieņemsim Indijā. Ko darīt šajā gadījumā skolniekam? Ko darīt skolniekam, ja viņa izvēlētais garīgais skolotājs, ko viņš pieņēmis sirdī, pieņem skolniekus tikai noteiktā reģionā, Indijā? What one should do if one has accepted his spiritual master in his heart, but that particular spiritual master accepts disciples only from a certain region in India? You can move to that part of India. Tad jums ir jādodas uz to Indijas daļu. Why are you so attached to your present location? Kāpēc jūs tik ļoti esat pieķēries savam esošajai dzīvesvietai? If you're really his disciple and that's his requirement, you'll move to that part of India. Ja jūs tiešām vēlaties kļūt par viņa skolnieku, tad jūs dodaties uz to Indijas daļu. Otherwise, you're a disciple of Latvia, not a disciple of him. Savādāk jūs esat Latvijas skolnieks, nevis viņa skolnieks. Ja ir ģimenes šim cilvēkam, bet ģimene nav gatava sekot. But if that person has a family and that family is not ready to follow him, Well, give up the family. tad atstājiet ģimeni. Become sannyas. Kļūstat par sanjāsi. Pieņemiet sanjāsu. If your family is too much of an impediment, Ja ģimene kļūst you par give them pārāk up, lielu become a šķērsli, sannyasi. tad atstājiet to un pieņemiet sanjāsu.
But the best thing is you have to preach and make your family favorable. That's the best thing. Bet vislabākā lieta ir sludināt savai ģimenei un That's what we panākt, recommend. kas tiek rekomendēts, lai ģimene, We don't want to break your family life. We want to transcendentalize your family life. lai ģimene pieņem jūsu centienus. Mēs nevēlamies, lai jūs sagraujat savu ģimeni, mēs vēlamies, lai jūs to padarat pārpasaulīgu. But in either case, you must be sannyasi. Bet abos gadījumos, jebkurā gadījumā jums ir Either jākļūst externally sanjāsī. take sannyas and give up the family, Vai nu jūs ārēji pieņemat sanjāsu un atstājat ģimeni, or your main ignorance has to be in the mood of a sannyasi. bet vai arī jūs paliekat grihastka, bet esat sanjāsī noskaņojumā. Next question. Nākamais jautājums. Kā notiek, respektīvi, kā cilvēks tiek līdz tam mirklim, kad viņš ir gatavs pieņemt skolotāju sirdī, un otra daļa? Kas ir tie šķēršļi, kas ir tie šķēršļi, kas viņiem traucē to izdarīt? Could you kindly describe that process? How does it happen that one is ready to accept a bona fide spiritual master in his heart, and what would be that, what could hinder him from that? You're asking this question? He is You're asking. already a disciple. Bet jūs esat jau skolnieks. Why don't you study your own history of how you accepted your Guru Maharaj in your heart? Kāpēc jums nepastāstīt pašam savu Just stāstu? remember your own process you went through, then you can understand. Un atcerieties, kā tas notika ar jums, un tad jūs to sapratīsiet. There was a time when you said, "This is my Guru," isn't it? Vai tad nebija tāds brīdis, kad jūs teicāt, tas ir mans guru? Don't you remember there was a time when you just said, I want to be a disciple of this such and such. Vai tad nebija tāds brīdis, kad Isn't it? jūs pieņematies, jā, es gribu kļūt par tādu un tādu garīgā By skolotāju studying your skolnieku? own history, you can understand. Un studējot, izpētot pats savu stāstu, jūs to varat saprast. Šodien es to kaut kā nevaru saprast kā brīnums. Today it seems like a miracle. I can't understand how did it happen. Well, you have to dredge your memory. Jums vajag, you have to Dredge your memory. Dredge means you have to go in and pull that out of your memory. Jums vajag to izvilkt ārā no savas atmiņas. It's there in your memory. Tas ir jūsu atmiņā. There was a time you never even heard of your Guru Maharaj. You never even heard of him. There was a time you never even knew of your Guru Bija Maharaj at tāds all. laiks, kad you jūs see. vispār nezinājāt, ka eksistē jūsu Guru Maharaj. And then at a certain point you heard about him. And did you meet him first, or you just heard about him? Un tad jūs dzirdējāt par viņu, un tad jūs kā bija? Jūs vispirms satikāt, vai jūs dzirdējāt par viņu? When he came, then I first heard about that, and then I met him. Actually, it's spiritual master actually enters the heart. Patiesībā garīgais skolotājs ienāk sirdī. He enters the heart. When your heart is soft and ready to receive him, he enters into your heart. Kad jūsu sirds ir maiga un mīksta un gatava uzņemt, tad viņš ienāk jūsu sirdī. But then it means that one should maintain that softness of the heart. Absolutely. You have to be, disciple means soft-hearted. Jā, ir jāuztur šis maigums. Skolnieks nozīmē mīkstirdīgs. You cannot be hard-hearted and be a proper disciple. Disciple must always be soft-hearted. Lai būtu pareizam skolniekam, nedrīkst būt nocietināta sirds. Ir sirdī jābūt mīkstai.
He has a special soft place in his heart for his spiritual master. Un viņa sirdī ir īpaši mīksta un maiga vieta garīgiem He skolotājiem. loves his Guru Maharaj. Loves his greatest treasure is his Guru Maharaj. Viņš mīl savu Guru Maharāģu, un tas ir viņa lielākais dārgums. His Guru Maharaj is dearer to him than life itself. Un viņa Guru Maharāģis ir pats dārgākais viņa dzīvē, kā viņa dzīve. Anything else? Vēl kaut kas? Yeah. Vai pranamanta var skolnieks saņemt tikai no garīgā skolotāja, vai viņš arī viņu var izlasīt, piemēram, internetā un tādā kārtā? Vai pranāma mantru var saņemt tikai no garīgā skolotāja, vai var to izlasīt arī internetā un atkārtot? Should one receive pranama mantra directly from the spiritual master, or one can read that pranama mantra on the internet and then continue? There's a system set up by the GBC. GBC ir noteicis sistēmu. That one should follow that system. That you have to, according to, actually, the way it works now in our society is you have to be authorized by your local temple. Tā kārtība ir tāda, vispirms ir vietējai vadībai, tempļu vadībai jāapstiprina jūsu gatavību saņemt Spiritual pranāma master mantru. has to agree that you can chant his pranama. Un garīgajiem skolotājiem ir jāpiekrīt, ka jūs drīkstat atkārtot And you pranāma have to be mantru. recommended by the local temple has to also say that you're ready for it. So it takes three. It takes your desire, it takes the Guru's permission, and the permission of the local temple. Three things. Ir trīs lietas nepieciešamas: jūsu vēlme, guru piekrišana un vietējās tempļu vadības piekrišana. So the Guru has to actually be an initiating spiritual master in ISKCON, otherwise he won't do it, because he's not allowed to do it. Un guru ir jābūt iniciējušajiem ISKCON garīgiem skolotājiem, savādāk tas nav iespējams. Some preachers are not accepting disciples, you see. Daži sludinātāji nepieņem skolniekus. So if you have a desire to be a disciple of a Guru who's not accepting the disciples, Ja jums sometimes happens in our society. dažkārt notiek tā, ka cilvēks vēlas kļūt par skolnieku tam, Then you kurš won't be able nepieņem to chant his pranama mantra or become his disciple. skolnieks, un tādā gadījumā nav iespējams neskandēt pranāma mantru, nekļūt par Formally. skolnieku formāli. Unless he changes, unless he starts initiating in the future. Ja vien šāds cilvēks nesāk nākotnē sniegt iniciācijas. So that sometimes that happens. There's devotees are inspired by a preacher, but he's not accepting disciples. If they really determine, they have to wait a long time. Un dažkārt tā notiek, ka kāds sludinātājs iedvesmo cilvēkus, bet šis sludinātājs nepieņem skolniekus, un tad ir jāgaida pietiekami ilgi, kamēr viņš sāk pieņemt, un iespējams, ka viņš nekad formāli to nedarīs. So in that case, you would never be able to get formal initiation. Un tādā gadījumā cilvēks formāli nekad nevarēs saņemt iniciāciju. So one has to see if the devotee they're aspiring for is actually accepting disciples or not. Un tāpēc ir jāskatās, vai tas cilvēks, kas iedvesmo, vai viņš vispār pieņem skolniekus. And if he's not formally accepting, then you have to informally keep him as a Siksha Guru and look for another formal Diksha relationship. Un ja viņš nepieņem skolniekus, tad paturiet viņu kā Šikša guru un meklējiet kādu citu vēl, kas var sniegt dikšu. Because we can have many Siksha Gurus. Tāpēc, ka mums var būt daudz Šikša Who guru, inspire us, who bless us, who guide us. We can have many. kas iedvesmo mūs, kas sniedz mums svētību, kas mūs vada. They're like uncles. Viņi ir kā onkuļi, The spiritual master, he is father. You see. bet garīgais skolotājs ir tēvs. He's our final authority. Tā ir augstākā autoritāte. So that we have to accept someone as our final authority, we have to find someone who is in fact accepting disciples. Un tātad, lai pieņemtu šādu augstāku autoritāti, mums jāatrod tāds cilvēks, kas pieņem skolniekus Formally. formāli. That's an important point of etiquette to know. Un tas ir svarīgs etiķetes aspekts. So our time is up. Mūsu laiks ir And we thank beidzies. you all very much. Paldies visiem! Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshana Das Adhikari Maharaj ki jai!
So I have some flower garlands here. Ir ziedu vītnes. Okay, now prasadam. Nāciet par šādam saņemt.